جنگ دوستان میدارم میگم با یا دیوانه عروسی افتایو من دیوانه خداویم داشکه یاد بگیر کنن زنی نگو نگو یا تنی پروردگاره دادن گمش که اینا برادرای اپوکسی زمانایی میکنم اپوکسی هنگام تدیدگی نیسته اینا دیدن دون تو کار نه هوی نمیشه هیچ چیزی نیست هیچ چیزی نمیشه وقتی که وای چی میاد دیدی برادر Дон Жуан. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Ну что, мальчик или девушка? Сын у тебя родился. Мальчик, да? Да, мальчик. На кого похож? Конечно, на тебя похож. Уши, на кого похож? Твои уши, твои. Нос, на кого похож? Тоже твой нос. Глаза, на кого Глаза копия твои. Это мой сын, это мой сын. Да, твой сын. А теперь быстренько уходи, а то сейчас его отец придет. Озод. عربای زندگی با هنرمند جمهوری تاجیکستان دوستمراد حیدری‌یف رفتی